Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are representative for group 4. We will to present our PowerPoint about the Quran and nouns. And our group member, namely me, Muhammad Shalih Bakri Prasetyo, NIM T 2019-1327, and Siti Hanifatin Masrurah, NIM T 2019-1332, and Dwi Ratna Lestari, NIM T 2019-1336, and Ajin Rahman, NIM T 2019-1342. Okay, you can listen to our presentation. Okay, the Quran. The Quran is the book of Allah. It means recitation or reading. It refers directly to the manner on how the Quran was revealed. Allah the Almighty revealed the Quran through the angel Gabriel. Gabriel passed on Allah words wahyu to the Prophet Muhammad. Then the Prophet Muhammad asked his subordinates to write down exactly what Gabriel taught him, and then translate of reading the Quran. Al-Quran adalah kitab Allah, artinya bacaan atau membaca. Ini merujuk langsung pada cara bagaimana Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Jibril menyampaikan kata-kata Allah atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad meminta bawahannya untuk menuliskan dengan tepat apa yang Jibril katakan kepadanya. These writings were then collected to form the Quran. Muslims believe that the Quran contains the exact word, record and transmit without error. In the guides human beings to happy life both in the world and hereafter. The Quran as a holy book consists of 114 chapters or surah. Each surah contains verse called ayat or sign of God. The surah are not in the order in which the revelation was received. In general, the longer surah were revealed in Medina and shorter in Mecca. It is God's miracle. It is incapable of being imitated and sublime in its form and contents. And then tulisan-tulisan tersebut kemudian dikumpulkan untuk membentuk Al-Quran. Muslim percaya bahwa Al-Quran berisi kata-kata yang tepat, direkam, dan ditransmisikan tanpa kesalahan. Ia membimbing manusia menuju kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran sebagai kitab suci terdiri dari 114 bab atau surat. Setiap surat berisi ayat-ayat yang disebut ayat atau tanda-tanda Tuhan. Surat-surat itu tidak sesuai dengan urutan saat wahyu diterima. Secara umum, surat-surat pencatat diturunkan di Madinah, yang lebih pendek di Mekah. Ini adalah keajaiban Tuhan. Ia tidak mampu untuk ditiru dan diagungkan dalam bentuk dan isinya. Next, nouns. Nouns are words used to name or refer to people, things, place, and ideas. In other words, it refers to both physical object and abstract concept. Noun can be exemplified by words like the one below. Physical objects are table, horse, pond, floor, water, wine. Then the concept of abstract time, idea, opinion, age, difficulty. From the example above, it can be seen that noun does not only refer to physical object, but also abstract concept that exist in this world. Types and example of noun. The following are types and example of noun in English. Concrete and abstract noun. Based on their shapes, nouns are divided into two, namely 1. Concrete noun. Concrete nouns are nouns that can be observed by the five senses,
so that it is concrete or refer to an object directly as mentioned above. Example: book, eraser, bottle, flower, chair, classroom, star, moon, fire, wine. 2. Abstract noun. Abstract noun are nouns that are not observed by the five senses. In other words, this noun is abstract or has a material concept. Nouns of this type are usually marked with the suffix "-s", "h", "ens", "nc", "ion", "cian", "tian", "dom", "hood", "ice", "ism", "men", "min", "nes", "sip", "iti", "tie". Example: happiness, emergency, falsehood, freedom, communism, motivation, affection, idea, love, spirit, life, time, age. Sebelum kita ke language focus, kita mengenai countable and uncountable noun, kita harus mengetahui pengertian noun terlebih dahulu. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, dan ide. Dengan kata lain, kata ini merujuk pada benda fisik dan konsep abstrak. Noun dapat dicontohkan dengan kata-kata seperti di bawah ini. Contoh yang benda fisik: table, house, spoon, floor, water, wine. Kemudian yang konsep abstrak: time, ide, opinion, age, difficulty. Kemudian dari contoh di atas dapat dilihat bahwa noun tidak hanya merujuk benda fisik, tetapi juga konsep abstrak yang ada di dunia ini. Jenis dan contoh noun. Berikut jenis dan contoh noun dalam bahasa Inggris. Yang pertama, concrete and abstract noun. Berdasarkan bentuknya, noun dibagi menjadi dua, yaitu concrete noun dan juga abstract noun. Yang pertama, concrete noun. Concrete noun adalah noun yang dapat diamati oleh panca indera, sehingga sifatnya konkret atau merujuk pada suatu benda secara langsung, seperti tersinggung, seperti disinggung di muka. Contohnya book, eraser, bottle, flower, chair, classroom, star, moon, fire, wine, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah abstract noun. Abstract noun adalah noun kata benda yang tidak diamati oleh panca indera, yang tidak bisa diamati oleh panca indera. Dengan kata lain, noun ini bersifat abstrak atau berkonsep kebendaan saja. Noun jenis ini biasanya ditandai dengan akhiran is, h, ens, nc, ion, sion, tion, dam, hood, ice, ism, men, nes, sip, it, and t. Contohnya happiness, emergency, falsehood, freedom, communism, motivation, affection, idea, love. Next, then language focus nouns, countable and uncountable. Look at the following example. The writings were then collected to form the Quran. The Quran, as a holy book, consists of 114 chapters of surah. Each surah contains verses called ayat. Number 1. Countable nouns. Count nouns have to form singular and plural. They can be used with number. Singular count nouns always take a determiner. Plural count nouns do not need a determiner. Singular count nouns take a singular verb and plural count nouns take a plural verb. In English, something are thought of as individual item that can be counted directly. The noun which refer to those countable things are called count noun. Mass noun in English are count nouns. Number nouns ending in a consonant and y change to ies. Example: country,
become countries. Party become parties. Nouns ending in a vowel and y at an s. Example, boy become boys, they become days, and some common nouns have irregular plural big. Example, child become children, food becomes feet, and then man becomes man, mouse become mice. Oke, fokus bahasa. Fokus bahasa di sini kita akan membahas mengenai kata benda, countable and uncountable. Bisa dihitung dan juga tidak bisa dihitung. Perhatikan contoh berikut. Tulisan-tulisan tersebut kemudian dikumpulkan untuk membentuk Al-Quran. Sebagai kitab suci terdiri dari 114 bab atau surat. Setiap surah berisi ayat-ayat yang disebut ayat. Yang pertama, countable, dapat dihitung. Kata benda yang dapat dihitung. Kata benda yang dapat dihitung adalah kata benda yang memiliki dua bentuk. Yang pertama, tunggal dan juga jamak. Kemudian dapat digunakan dengan angka. Kemudian kata benda hitungan tunggal selalu mengambil penentu. Kemudian kata benda hitungan jamak tidak membutuhkan penentu. Dan kata benda hitungan tunggal mengambil kata kerja tunggal. Dan kata benda hitung jamak mengambil kata kerja jamak. Dalam bahasa Inggris, beberapa hal dianggap sebagai item individual yang dapat dihitung secara langsung. Kata benda yang mengacu pada hal-hal yang dapat dihitung ini disebut kata benda hitungan, countable. Kebanyakan kata benda dalam bahasa Inggris are connoun, diberi nama connouns. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifatin Masrurah, NIM T 2019-1332. Di sini saya adalah presentator yang kedua. Saya akan menjelaskan number 1. Connouns have two forms. The singular form refers to one thing or person. Connoun memiliki dua bentuk. Bentuk tunggal mengacu pada satu hal atau orang. Contohnya book, the teacher. The plural form refers to more than one thing or person. Bentuk jamak mengacu pada lebih dari satu hal atau orang. Contohnya books, some teacher. Number 2, uns to form the plural of most nouns. Anda dapat menambahkan s untuk membentuk jamak dari kebanyakan kata benda. Contohnya books, school, schools. UNES to nouns ending in ss, ch, s, sh, or x. Anda menambahkan es ke kata benda yang berakhiran ss, ch, s, sh, atau x. Contohnya class, classes, watch, watches, gas, gases, fox, foxes. Some nouns ending in o at s and some at es. Beberapa kata benda yang diakhiri dengan o menambahkan s dan beberapa menambahkan es. Contohnya foto, photos, hero, heroes, piano, pianois, potato, potatoes. Nouns ending in a consonant n, y, checks to ies. Kata benda yang berakhiran konsonan dan y berubah menjadi ies. Contohnya country, countries, party, parties. Nouns ending in a vowel and y at n s. Kata benda yang diakhiri dengan vokal dan y menambahkan s. Contohnya boy, boys, day, days. Some common nouns have irregular plurals. Beberapa kata benda umum memiliki bentuk jamak tidak beraturan. Contohnya child, children, man, man, foot, feet, mouse, mice. Number 3, connouns can be used with numbers. Connoun dapat digunakan dengan angka. Contohnya 1 table,
to cut 300 pounds. Yang keempat, number 4, singular pronouns cannot be used alone, but always take a determiner such as another, every, each, or the. Singular pronouns tidak dapat digunakan sendiri, tetapi selalu take a determiner seperti another, every, each, the, atau the. Contohnya, we killed a pig. Kami telah membunuh seekor babi. He has eating another apple. Dia sedang makan apel lagi. Number 5, plurals pronouns can be used with or without a determiner. They do not take a determiner when they refer to things or people in general. Kata benda dihitung jamak dapat digunakan dengan atau tanpa determinan. Mereka tidak mengambil penentu ketika mereka merujuk pada benda atau orang pada umumnya. Contohnya, does the hotel have large rooms? Apakah hotel memiliki kamar yang besar? The film is not suitable for children. Film ini tidak cocok untuk anak-anak. Plural from nouns to take a determiner when they refer precisely to particularly things or people. Kata benda dihitung jamak memang mengambil penentu ketika mereka merujuk tepat pada hal-hal atau orang-orang tertentu. Our computer are very expensive. Komputer kita sangat mahal. The cakes are delicious. Kue-kue ini enak. Number 6, when a noun is the subject of a verb, singular noun, take a singular verb. Ketika noun menjadi subjek dari verb singular noun, mengambil singular verb. Contohnya, my son likes playing football. Anak saya suka bermain sepak bola. The address on the letter was wrong. Alamat di surat itu salah. A plural noun take a plural verb. Sebuah kata benda hitungan jamak mengambil kata benda jamak. Contohnya, bigger cars cost more. Mobil yang lebih besar harganya lebih mahal. I thought more people were coming. Saya pikir lebih banyak orang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To uncountable, kata benda yang tidak terhitung. Uncountable nouns have only one form, and take a singular verb. Kata benda yang tidak terhitung hanya memiliki satu bentuk dan mengambil karya tunggal. They are not used with a word with numbers. Mereka tidak menggunakan a dan dengan angka. Some nouns can be both uncountable nouns and core nouns. Beberapa kata benda dapat berupa kata benda yang tidak dapat terhitung dan kata benda yang dapat dihitung. 1. English speakers think that something cannot be counted directly. The nouns which refer to those uncountable things are called in. Uncountable nouns, uncountable of refer to. Penuturan bahasa Inggris berpikir bahwa beberapa hal tidak dapat dihitung secara langsung. Kata benda yang mengacu pada hal yang tidak terhitung ini disebut kata benda yang tidak dapat dihitung, sering merujuk pada substance, cool food, ice, iron, rain, steel, water. Zat, batu bara, makanan, es, besi, beras, baja, dan air. Human qualities, quark, luti, honesty, patience. Kualitas manusia yaitu keberanian,
kekejaman, kejujuran, dan kesabaran. Feeling, anger, happiness, joy, pride, privilege. Perasaan, marah, bahagia, gembira, bangga, lega. Next, activity. Eat, help, sleep, travel, work. Aktivitas yaitu bantuan, pertolongan, tidur, perjalanan, dan kerja. Abstract ideas, beauty, dance, freedom, fun, live, life. Ide abstrak yaitu keindahan, kematian, kebebasan, kesenangan, kehidupan, dan keberuntungan. Did they can needing food and water? Seperti contoh, keledai itu membutuhkan makanan dan air. Some they last Paitis and sent me to Durban. Mereka segera kehilangan kesabaran dan mengirim saya ke Durban. I want great white sun of joy. Saya disambut sorak-sorak kegembiraan. All places and you travel to and from London. Semua harga sudah termasuk perjalanan dari London. Next, number 2. Uncountable knots have only one form. They do not have a plural form. Kata benda yang tidak dapat dihitung hanya memiliki satu bentuk. Mereka tidak memiliki bentuk jamak. Seperti I need help with my homework. Saya membutuhkan bantuan dengan pekerjaan rumah saya. The children had great fun play with the pups. Anak-anak sangat senang bermain dengan boneka. Some nouns which are untable nouns in English have plural in the lungs. Beberapa kata benda yang merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung dalam bahasa Inggris memiliki bentuk jamak dalam bahasa lain. Seperti contoh, advance, nasihat, bag, bagasi, nouns, berita, furniture, mebel, hammer, pekerjaan rumah, information, informasi, knowledge, pengetahuan, leg, bagasi, machinery, mesin, money, uang, equipment, peralatan, traffic, lalu lintas. Seperti we want to spend more money on roads. Kami ingin menghabiskan lebih banyak uang untuk jalan raya. They carried so much equipment that they were blurry. Mereka membawa begitu banyak peralatan sehingga mereka hampir tidak bisa bergerak. Number 3. Some uncountable knots and ins and the root like plural connotes. The asal refer to object of study, object study, mathematics, fisik, matematika, fisika, activities, Atlantis, ginamatis, kegiatan yaitu atlet dan senam, games, permainan, charm, dart, kartu, dan drat, illness, penyakit, masles, maps, campak, gondongan. Mathematics is too difficult for me. Matematika terlalu sulit bagi saya. Mindless is in most just a formless illness. Campak dalam kasus adalah penyakit yang tidak berbahaya. In an uncountable noun is the subject of a verb. It takes a singular verb. Electricity is dangerous. Intelligence developed very slowly is thus children. Food was very expensive in those days. Nomor 4. Jika kata benda yang tidak dapat dihitung adalah subjek dari kata kerja, dibutuhkan kata kerja tunggal. Listrik berbahaya. Kecerdasan berkembang sangat lambat pada anak-anak ini. Makanan adalah sangat mahal.
pada masa itu. Number 5. Uncountable noun are not used with a. They receive having to pay money to people like me. My father started work when he was 10. Uncountable nouns are used with the when they refer to something that is specific or known. I am interested in the education of young children. She buried the money that Hillary had given her. I like the music, but the word were boring. Nomor 5. Kata benda yang tidak dapat dihitung, tidak digunakan. A. Mereka tidak suka harus membayar uang kepada orang-orang seperti saya. Ayah saya mulai bekerja ketika dia baru usia 10 tahun. Kata benda yang tidak dapat dihitung digunakan dengan the. Ketika mereka merujuk pada sesuatu yang ditentukan atau diketahui. Saya tertarik dengan pendidikan anak. Dia mengubur uang yang diberikan Hillary padanya. Saya suka musiknya, tapi kata-katanya membosankan. Number 6. Uncountable nouns are not used with number. However, you can often refer to a quantity of something which is expressed by an uncountable noun by using a word like some. Please buy some when you go to town. Let me give you some advice. Some uncountable noun that refer to food or drink can be called noun when they refer to quantities of the food or drink. Do you like coffee? Uncountable. We asked for 2 coffees. Countable. Uncountable nouns are often used with expression such as a lot of, pictures of a piece of to talk about a quantity or an item. A bit of is common in spoken English. I brought 2 loaves of bread yesterday. He gave me a very good piece of advice. I own a bit of land near Cambridge. Nomor 6. Kata benda yang tidak dapat dihitung tidak digunakan dengan angka. Namun, Anda sering dapat merujuk pada kuantitas sesuatu yang diungkapkan oleh kata-kata benda yang tidak dapat dihitung dengan menggunakan kata seperti beberapa. Silahkan beri roti saat Anda pergi ke kota. Biarkan saya memberi Anda beberapa saran. Beberapa kata benda yang tidak dapat dihitung yang mengacu pada makanan dan minuman dapat menjadi kata-kata yang dapat dihitung ketika mereka merujuk pada jumlah makanan atau minuman. Contohnya, kamu suka kopi, tak terhitung. Kami meminta 2 kopi, dapat dihitung.
kata benda sering digunakan dengan ekspresi seperti love of untuk berbicara tentang kuantitas atau item. Sedikit dari adalah umum dalam bahasa Inggris lisan. Saya memberi 2 potong roti kemarin. Dia membeli saya nasihat yang sangat bagus. Mereka akan memiliki sedikit tanah di dekat Cambridge. Next, number 7. Some nouns are uncountable nouns when they refer to something. In general, and count noun when they refer to a particular instance of something. Victorious noun assured uncountable. Nomor 7. Beberapa kata benda adalah kata benda yang tidak dapat dihitung ketika mereka merujuk pada sesuatu secara umum dan menghitung kata benda ketika mereka merujuk pada contoh tertentu dari sesuatu. Kemenangan sekarang sudah terjamin, tak terhitung pada tahun 1960. Partai meraih kemenangan meyakinkan, dapat terhitung.